свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования. Мир, принеси твой мир, и бури успокой, повели. И мути, Бог, слушаю тебя, и бездны и моря, голос твой так велик, Иисус, Иисус. Приводишь тьму ты в трепет, Иисус, Иисус. И страх молчит, Иисус, Иисус. Приводишь тьму ты в трепет, Иисус, Иисус. Жизнь даешь сухим костям, даешь дыхание мне, чтобы петь для тебя, Иисус, Иисус. Приводишь тьму ты в трепет, Иисус, Иисус. И страх молчит, Иисус, Иисус. Приводишь тьму ты в трепет, Иисус, Иисус. Вся власть, сила вся только в имени Твоем. Весь мрак трепещет от Тебя. Иисус, Ты есть свет, Твое имя на века. Никто не победит Тебя. Иисус, Иисус. Приводишь тьму ты в трепет, Иисус, Иисус. И страх молчит, Иисус, Иисус. Приводишь тьму ты в трепет, Иисус, Иисус. Принеси твой мир, мир, принеси твой мир, и бури успокой, повели. И мути, Бог, слушаю тебя, и бездны и моря, голос твой так велик, Иисус, Иисус. Приводишь тьму ты в трепет, Иисус, Иисус. И страх молчит, Иисус, Иисус. Приводишь тьму ты в трепет, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Приводишь тьму ты в трепет, Иисус, Иисус. И страх молчит, Иисус, Иисус. Приводишь тьму ты в трепет, Иисус, Иисус. Благодарим тебя, Иисус. Alléluia. Бог верен и Бог среди нас. Аминь. Dieu est fidèle, il est parmi nous. Есть сила Божья в крови Иисуса Христа. Il y a la puissance de Dieu dans le sang de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Есть сила Божья в крови Иисуса Христа. Il y a la puissance de Dieu dans le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 О, слава Богу, святые, слава Богу, церковь, рад всех вас приветствовать еще Gloire à раз. Dieu, les saints, gloire à Dieu. Je suis très content de vous saluer une fois de plus. И мы будем завершать ту тему, которую мы начали в прошлый раз. Et nous allons terminer le thème que nous avons commencé la fois passée. Итак, я продолжаю слово, которое я говорил в прошлый раз. Et voilà, je continue la parole que j'avais partagée la fois passée. Сила и могущество слов беспредельны. La puissance illimitée des paroles. Амен. Amen. Сила и могущество слов беспредельны. La puissance illimitée des paroles. И я немножко, пойду назад, чтобы вы сделали такое маленькое обобщение того, что я говорил в прошлый раз. Je vais faire un petit résumé de ce que j'avais déjà partagé la fois passée. Я говорил о том, что мы с вами живем, и мы уже не замечаем, что мы каждый день слова говорим. Et je disais que nous vivons avec vous, nous ne remarquons plus que chaque fois nous prononçons des paroles. То есть мы общаемся, мы что-то делаем, никто из нас не задумывается, о, я же говорю слова. Et nous parlons avec d'autres personnes, nous avons des conversations, nous faisons des choses, mais on ne remarque pas que nous parlons. Ce sont des paroles. Никто не удивлен этим. Et personne n'est étonné par rapport à cela. И заметьте, что до нашего уверования мы с вами разговаривали, использовали слова. Et remarque qu'avant que nous nous donnions notre vie au Seigneur, nous parlions avec d'autres personnes, nous utilisons des paroles. И после нашего уверования мы продолжаем также говорить с людьми, используя слова. Et après que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous continuons toujours à parler avec d'autres personnes en utilisant toujours les phrases, les mots. То есть то, что ты и я, мы стали верующими, это не дало нам какой-то новый способ общения. Мы используем язык, мы говорим слова. Et le fait que nous sommes devenus des chrétiens, cela ne nous a pas donné une autre possibilité de parler d'une autre manière, mais nous utilisons toujours la conversation pour converser avec les gens. Потому что слово – это один из величайших дар, который Бог дал человеку. La parole, c'est un des dons que le Seigneur a donné à la personne, à И l'homme. сейчас, когда я говорю о слове, я не имею в виду Библию как Слово Божие. Maintenant, quand je parle de parole, je ne parle pas de la Bible comme parole. Я говорю о словах, которые мы с тобой произносим. Je parle des paroles que nous prononçons, toi et moi. То, что мы высвобождаем. Ce que nous libérons. Будучи неверующими, мы высвобождаем слова. Et quand nous n'étions pas des chrétiens, nous libérions en ce temps aussi des paroles. И став верующими, мы продолжаем высвобождать слова. Devenus chrétiens, nous continuons à les livrer ou bien à parler. Только что-то теперь стало по-другому. Il y a seulement quelque chose qui a changé. То, что у нас теперь должно быть осознание или же понимание того, что мы делаем. Maintenant, nous devons avoir la connaissance ou bien la reconnaissance de ce que nous faisons. Если раньше мы могли говорить, произносить и не всегда, так скажем, не всегда давать отчет за свои слова, не всегда понимать или же взвешивать того, что мы говорим, Et si avant nous pouvions parler, prononcer des paroles sans comprendre exactement ce qu'elle apportait, или же не взвешивая, то есть на баланс, понять, что это нужно ли говорить и нежелательно говорить. et si avant on pouvait prononcer des paroles sans balancer, savoir est-ce que ça je peux prononcer ou bien ça je ne peux pas prononcer, То став верующими, et devenu chrétien, мы должны, согласно Слову Божьему, уже обращать внимание на то, что мы говорим. nous devons maintenant, conformément à la parole de Dieu, faire attention à ce que nous déclarons. Потому что мы можем это ссылать на невежество. Parce que nous pouvons faire cela comme celui qui ne Connaissez pas. connaissait pas. Потому что мы не знали силу слов. Parce qu'en ce temps-là, nous ne savions pas la puissance des paroles. И мы не знали, возможно, какие последствия могут привести наши слова. Et nous ne savions pas en ce temps quelles sont les conséquences qui pouvaient suivre nos paroles. Я не говорю только о действиях. Je ne parle pas seulement de ce qu'on a fait, on a accompli. Я говорю о словах. Je parle des paroles. Но дело в том, что Le problème est que само по себе
En elle-même, Слово имеет силу. la parole a de la puissance. Ok, là, parfois, quand je dis слово, mais vous, tu peux utiliser parfois les mots. Ça va être mieux parfois, pas слова, потому что... Сам по себе слова имеют силу. Les paroles ont de la puissance. Амен. И Amen. когда мы говорим слова, Et quand nous déclarons les paroles, они что-то совершают. elles accomplissent quelque chose. Теперь, сознаем ли мы это или не сознаем, Est-ce que reconnaissons-nous cela ou bien nous ne le reconnaissons pas? оно не меняет суть вещей. Cela ne change pas la nature des choses. Слова что-то творят. Les paroles créent quelque chose. Даже ученые проводили эксперименты. Я слышал, как бы, Même les savants ont fait des expériences, j'ai entendu, о том, что там была вода, и там были там какое-то растение, и там они с ним каждый день разговаривали, говорили там тут добрые слова, там где-то плохие слова, и через время обнаружилось, что там, где говорили добрые слова, там была жизнь. Там, где плохие слова, жизнь уходила. et ils ont dit qu'ils ont fait une expérience, il y avait de l'eau et puis on avait mis comme des arbres là-bas et ils prononçaient de bonnes paroles. Alors ils ont remarqué après un certain temps, là où les bonnes paroles étaient prononcées, il y avait la vie, là où les mauvaises paroles étaient prononcées, il n'y avait pas la vie dans ces arbres-là. Амен. Amen. Потому что слова несут в себе жизнь или смерть. Parce que les paroles transportent en elles la vie ou la mort. Поэтому мы должны понимать, что даже сам Бог, Voilà pourquoi nous devons comprendre, même lui-même Dieu, сам Бог, Он все сотворил через Слово. il a tout créé à partir de la parole, des paroles. И когда мы читаем Библию, Слово, что Бог сотворил, Et quand nous lisons la Bible, le mot Dieu a créé, не всегда мы понимаем, потому что перевод, и именно сам перевод немножко очень ограничен на русском языке. et nous ne comprenons pas trop la traduction parce que la traduction elle-même est limitée en russe. И когда мы читаем Библию в начале, Et quand nous lisons la Bible au début, слово, которое переводится как Бог сотворил, le mot qui est traduit comme Dieu a créé, это первый раз это слово «бара». la première fois, ce mot, c'est bara. Это слово «бара» означает Ce mot bara signifie сотворить что-то из ничего. créer quelque chose de quelque chose qui n'a jamais existé. Амин. Amen. Сотворит из ничего. Поэтому в начале, когда Бог сказал, да будет свет, то есть и сотворил Бог небо, это Бог сотворил из ничего. Et quand on dit qu'au début le Seigneur a créé, quand il a dit qu'il y a la lumière, il a créé cela de rien. Ça n'existait pas avant de rien. И когда Бог, написано, что тоже сотворил человека, имеется в виду мужчину прежде всего, Et quand on dit qu'on a créé l'homme, d'abord on parle de l'homme. точно так же, De la même façon, это слово «бара». on utilise le mot bara. Но когда речь шла о том, чтобы сотворить женщину, Et quand il fallait maintenant créer la femme, на русском языке это то же самое слово «сотворить». et en russe, on utilise le même mot créer. Но на языке, который написано в Библии, слово, которое это слово «аса». Et dans le langage qui est écrit dans la Bible pour décrire cela, c'est le mot asa. Что означает сотворить из уже существующего. Et ce qui veut dire créer à partir de ce qui existe déjà. Итак, на русском и тут сотворить, мы не чувствуем разницу. Et en russe, comme il est écrit, créer ici et créer ici, on ne sent pas la différence. Но разница существенная. Mais il y a une grande différence. Потому что Бог сказал, и стало быть то, что раньше не было еще. Parce que le Seigneur a déclaré et est venu à existence ce qui n'a jamais existé. И Бог взял то, что уже было, и сотворил из этого женщину, например. Et le Seigneur a pris déjà ce qui était et a créé la femme, par exemple. К чему я клянусь? Je veux aller dans quelle direction? Потому что Бог сотворил все словом, и Бог нам, как людям, дал также такой же потенциал творения внутри нас. Et parce que le Seigneur a tout créé avec les mots et il nous a donné comme humains le potentiel à l'intérieur de nous de créer également. Ты и я, как рожденные свыше, как верующие люди,
toi et moi comme chrétiens, comme quelqu'un né de nouveau, Даже люди, которые не верующие, même des personnes qui ne sont pas des chrétiens, нету разницы. il n'y a pas la différence. Когда они говорят слова, Et quand ils prononcent des mots, эти слова имеют силу. ces mots ont de la puissance. Амин. Amen. Слова имеют силу. Les mots ont de la puissance. Я в прошлый раз говорил пример, что сколько раз мы такие слышали, что родители, они своих детей проклинали, даже не зная об этом. Они просто говорили, ты такая, ты, наверное, закончишь там таким путем, ты закончишь таким, ты такой вообще таким человек, ты вообще, негодяем, ты вообще ни на что не полезен. И в конце жизни и так и выходим. Et combien de fois nous avons entendu les parents qui maudissaient les enfants, que toi tu n'es bon à rien, tu es bon à rien, et à la fin c'est ce qui est arrivé. Не потому, что они там особо там приходили с Библией и молились. Так, нет, просто они не понимая, но они этим, они пророчествовали в судьбах детей. Et c'est pas que les parents venaient avec les Bibles pour parler à ses enfants, non, c'est parce qu'ils déclaraient certains mots et ils ne savaient pas de cette façon, il était en train de prophétiser dans la vie de cet enfant. Слова имеют силу независимо. Человек рожденный свыше или же не рожденный свыше, нет разницы. Les paroles, les mots ont de la puissance, peu importe la personne est chrétienne ou bien la personne n'est pas chrétienne. Amen. 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 Итак, мы говорим о словах. Итак, Nous parlons des mots. Библия говорит, La Bible déclare что слово мое, que ma parole которое я отправляю, que j'envoie, оно не возвращается ко мне тщетным. elle ne revient pas à moi sans produire l'effet pour lequel je l'avais envoyé. Но оно уже совершает то, ради чего оно было послано. Elle accomplit toujours pourquoi elle a été libérée. Я очень рад за это слово. Je suis très content pour cette parole. Но я опять сегодня, готовясь к проповеди, Et encore, quand je préparais cette prédication, я увидел немножко по-другому этот стих. j'ai vu ce passage biblique d'une autre manière. Мы берем это как обетование. Nous prenons cela comme une promesse. И мы используем, что Бог сказал твое слово, поэтому все да и аминь, это правильно. Et nous prenons cela et nous utilisons oui, c'est bon, c'est oui et amen. Но читая сегодня также Библию, когда я готовился, Mais quand je lisais aujourd'hui encore la Bible, quand je me я préparais, увидел, что Бог Он взял ответственность за свое слово. Он отвечает за последствия, назовем так, того, что Он говорит. et j'ai vu que le Seigneur prend la responsabilité de ses mots, de ses paroles, et il répond à ce qu'il déclare. Он говорит, слово мое. Il dit ma parole à moi. Давайте посмотрим, да не как на обетование, давайте посмотрим не то, что обещание, посмотрим просто, что... Это, то есть он говорит, я от моих слов не отказываюсь, и от того, что они производят, тоже не отказываюсь. Regardons de ces paroles, c'est pas juste la promesse ou bien ce que le Seigneur a promis. Il dit de mes paroles, je ne refuse pas et je ne peux pas me refuser de ce qu'ils vont accomplir. Потому что это мое слово. Parce que c'est ma parole. И когда я это говорю, Et quand je la déclare et la libère, это слово что-то совершает. et cette parole accomplit quelque chose, Обязательно это совершит. elle va toujours accomplir quelque И chose. я отвечаю за то, что сбудется. Et j'ai la responsabilité de ce qui va s'accomplir. Послушайте, нам с вами, христиане, Écoute, toi et moi comme chrétiens, берем ли мы ответственность за слова мы произносим? et nous prenons la responsabilité des paroles que nous libérons. Понимаем ли мы, что мы сеем? Comprenons-nous ce que nous sémons? Можем ли мы также говорить? Est-ce que nous pouvons également Слово déclarer мое, которое я говорю в семье, et que ma parole que je libère dans la famille, когда я злой, et quand je suis méchant, слово мое, которое я говорю другу или сестре или брату, et quand je suis fâché, la parole que je dis à mon frère ou bien Когда à я ma soeur, злой, quand je suis fâché, оно ко мне не вернется тщетным. elle ne va pas revenir à moi sans Оно effet. обязательно совершит то, ради чего я послал его. Elle va accomplir ce pourquoi je l'ai déclaré. Вы понимаете, что я хочу Comprenez показать? qu'est-ce que je veux montrer? Немножко трудный угол я показываю. Je prends peut-être un nom qui est un peu difficile. Можем ли мы сказать вот слово, которое я посылаю, когда не когда хорошо, но когда трудно, когда я под давлением. Это слово, могу ли я быть готовым сказать, что эти фрукты, это результат того, что я говорил? Est-ce que nous pouvons dire, quand je suis dans des situations difficiles, quand j'ai de la pression, dire que la parole que j'ai déclarée, je prendrai la responsabilité des fruits que cette parole a produits?
что то, что мы сегодня в семье пожинаем, Et ce que nous, on récolte aujourd'hui dans la то, что мы famille, в дружбе пожинаем сегодня, et ce que nous récoltons aujourd'hui dans то, что мы notre пожинаем в amitié, церкви, я не знаю, ce que nous récoltons aujourd'hui à l'église, je ne sais pas. это результат моих слов, которые я раньше говорил. C'est le résultat de mes paroles, des mots que j'avais déjà prononcés. Мы можем ли мы это похвастаться этим? Est-ce que nous pouvons être fiers de cela? Можем ли мы брать ответственность за эти слова? Est-ce que nous pouvons prendre la responsabilité de ces paroles? Стих, хороший стих из Библии. C'est un bon verset. Я dans la прочитал Bible. сегодня опять, Господи. J'ai lu, j'ai dit, wow, Seigneur. Бог брал на себя, Он говорит, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Le Seigneur a pris la responsabilité et il a dit la parole que j'ai envoyée, elle ne revient pas à moi sans accomplir pourquoi je l'avais envoyée. И всегда я говорю, будь ты проклят, будешь ли ты готов, когда проклятие придет, сказать, что это результат того, что я говорил, что проклятие было в твоей жизни. Et quand tu prononces le mot pour dire sois maudit, est-ce que tu es prêt à recevoir la responsabilité de cela quand la personne sera maudite? А Бог говорит, когда я говорю, я беру ответственность. Et Dieu déclare, quand moi je proclame, je prends la responsabilité. А мы, как насчет нас? Et nous, par rapport à nous, Как насчет нас? et par rapport à nous, qu'est-ce qu'on peut Поэтому, dire? дорогая церковь, наши слова, Voilà pourquoi, chère Église, nos То, что мы paroles, говорим. nos mots, tout ce que nous déclarons, то, что ты говоришь, ce que toi tu déclares, знаете, сегодня это немножко изменило мою проповедь, немножко. aujourd'hui ça a un peu changé ma prédication. Потому что на самом деле я и понимал важные слова, но сейчас еще больше, как бы осознаю. Bien sûr que je comprenais l'importance des paroles, maintenant je comprends encore très bien. Слова – это самый как убийственное оружие, которое только есть. Les paroles ou bien les mots que nous prononçons, c'est une grande arme qui tue que nous pouvons avoir. Больше всего смерти, больше всего проклятий, больше всего, как я не знаю, что это через слова. Beaucoup plus de malédictions, de tueries, c'est au travers des mots que nous prononçons, des paroles. Слова имеют силу. Les paroles, les mots ont de la puissance. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 6, наверное, 6 главу 53-63 стих, что слова, которые я говорю, суть духа и жизни. Jésus a déclaré dans l'évangile que les paroles que je déclare ont la nature de la vie et de la mort. Слова, которые я говорю вам, Les paroles que je vous déclare суть духа и жизни. ont la nature de la vie et de la mort. Это Иоанна 6, 63. То есть, в словах, которые мы произносим, Les paroles que nous prononçons, Евангелие от Иоанна 6 глава, стих 63. l'évangile de Jean, le chapitre 6, le verset 63, Написано здесь. il est écrit ici, Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. la parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Значит, в словах есть жизнь. Ça veut dire que dans les paroles, il y a la vie. И в Библии написано, что нету ни одного слова, которое не нужное, не важное. Нету. Потому что в любом слове, каким бы оно было маленьким, потрясающим, коротким, все есть смысл, есть дух, есть жизнь. Et la Bible déclare dans n'importe quelle parole que nous pouvions prononcer, qu'elle soit petite ou grande, il y a toujours une signification là-bas, il y a toujours quelque chose à l'intérieur, une puissance. Мы друг друга раним. Et nous nous blessons les uns В les autres, семьях, в домах, dans la в famille, dans les maisons, отношениях. dans les relations. Редко, когда ты такой, что кто взял нож, настоящий нож. C'est rare de voir que quelqu'un prend vraiment un vrai couteau. Это уже крайний этап, который вообще, это уже, я не знаю, как надо... C'est déjà l'étape de la fin si jamais il a perdu déjà la tête. Быть не должно, ни в каком, я не знаю. Но, Cela ne doit jamais а у arriver. нас постоянно есть что-то острее, чем эти мечи. Есть наши слова. Et nous avons quelque chose qui est beaucoup plus tranchant que ce couteau. Ce sont nos paroles, les mots que nous déclarons. Сколько раз Combien de fois? потом могли сесть сами, сидим. Après, on peut s'asseoir nous-mêmes. Никто же не говорит, если бы я его не ударил. Et personne ne dit jamais, si jamais je l'avais pas tapé. Если бы я не знаю, там, ну, как, не разбили ее машину или его машину, или там, я не знаю, ну,
что угодно. Si je n'avais pas fracassé sa voiture, bon, peu importe ce qu'on peut déclarer. Обычно говорят, а почему, если бы я такое не сказал бы ему, если бы я так не сказал. Обычно мы начинаем говорить, если бы я так не сказал. Souvent, on réfléchit en disant, si je n'avais pas dit ceci, Ну, я же даже к нему даже не прикасался. je ne l'ai même pas touché. Я же даже к ней не прикасался. Je ne l'ai même pas touché. Я просто сказал. J'ai juste parlé, déclaré, dit quelque chose. Да нет, ты не просто сказал. Non, tu n'as pas juste Ты parlé. не просто сказал. Tu n'as pas juste parlé. Это оружие. Et c'est une arme. Это оружие, C'est une arme. которое может использовано как и в добре, чтобы, как мы говорим, пример за воду, который говорили, вода ожила, там или что, как и она может и рубануть, постоянно рубануть до корня. Et ça peut être une arme qui peut être utilisée comme dans le bon, comme on a déclaré les savants qui faisaient l'expérience avec les arbres dont ils prononçaient de bonnes paroles, ou bien les arbres qu'on prononçait de mauvaises paroles qui n'ont pas vu la vie. И Бог, который любит тебя и меня, Et le Dieu qui t'aime, toi et moi, Он il нам Il дал nous a- самое могущественное. nous a donné ce qu'il y a de plus grand, Это сила творения. c'est la force, la puissance de crier Через также слова. au travers des mots que nous déclarons, des paroles, Через слова. au travers des paroles et des mots. Чудеса Иисуса Христа. Les miracles de Jésus-Christ, Он сказал il déclarait и стал. et c'est devenu. Он сказал Il déclarait и стал. et c'est devenu. Он сказал Il déclarait и стал. et c'est devenu. Хочешь быть здоровым? Tu veux être guéri. Да, хочу. Oui, je le veux. Небо услышало, да, хочу. Et le ciel a entendu, oui, je le veux. Исцелись. Et il dit, sois guéri. Я не имею никого. Je n'ai personne. Я не имею никого. Je n'ai personne. Чтобы бросили меня, когда ангел приходит. Qui pourrait me lancer dans l'eau quand l'ange Я va venir. понимаю, что у тебя никого нет. Je comprends que tu n'as А personne. можешь ли ты поменять, как его, вокабуляр? Можешь ли ты поменять словарный запас? Ну, поменяй, возьми другой словарный запас, пожалуйста. Peux-tu changer ton vocabulaire, s'il te plaît? Да у меня нету никого. Moi, je n'ai Да я personne. знаю. Oui, je Ты sais. тут давно уже не... Но можешь ли ты как-то по-другому сказать Est-ce que что-нибудь? tu peux parler d'une autre manière, quelque chose d'autre? Не умею никого сказать. Il dit, moi, je n'ai rien à dire. Никого нету, Il n'y a ничего personne, нету. il n'y a rien. Хочешь ли ты? Veux-tu? Да, хочу. Oui, je le veux. Достаточно. Ok, c'est suffisant. Слова. Les mots, les paroles. Слова. Les mots, les paroles. Иисус проклял смоковницу. Et Jésus a maudit l'arbre. Иисус увидел дерево, смоковницу. Jésus a vu l'arbre Он хотел плод получить. Не Il видел voulait плода. avoir les fruits, il И n'avait pas он de fruits. сказал слово. et il a juste И он déclaré une parole. проклял смоковницу. Et il a maudit de cette façon cet arbre fruitier. Ученики не осознавали силу слов. Les disciples n'ont pas reconnu la puissance des paroles. Они приняли, ну, мало ли что он скажет. Ну, это же Ils всякие... ont dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Это же не то, что маленький, это смоковница, которую же давно проклял. Ну. Mais écoute, c'est un arbre fruitier qui est depuis И когда longtemps. они возвращались на следующий день, Et quand ils sont revenus l'autre jour, Иисус, написано там, Иисус даже об этом не беспокоился, он даже не пришел проверять. et Jésus ne s'est même pas occupé de ça, mais il n'est même pas revenu. Это ученик. Et ce sont les disciples. Знаете, я думал, что они думают, ну посмотрим, что он говорил вчера, ну, этот раз. Je pense qu'ils ont dit, bon, on va regarder, qu'est-ce qu'il a dit cette fois-ci. И написано, что когда они возвращались, Il a dit, quand ils sont retournés, ученики заметили et les disciples ont remarqué, и сказали, Господи, представь себе, il вау! dit, oh Seigneur, et imagine-toi, waouh, Дерево, которое ты проклял, смоковница, l'arbre que tu as maudit hier, она на самом деле засохла. s'est desséché. Для них это было вау. Pour eux, c'était un waouh. Для Иисуса, извините, Pour Jésus, c'est, что excusez-moi, вы так удивляетесь? pourquoi vous êtes aussi étonnés? Я говорю вам, Je vous ai dit, если вы скажете, si vous déclarez горе этой поднимись и вверх море, и не усомнитесь. et que cette montagne se mette et puis qu'il aille dans la mer et que vous n'ayez pas de doute, То будет вам. et cela sera fait selon votre foi. Иисус показал нам всем Jésus nous a montré, nous tous, силу слов. la puissance des paroles. И если ты говоришь горе, и ты не сомневаешься, но если ты не думаешь, нет, если ты что говоришь, Si tu parles à une montagne et que tu n'as pas de doute, не просто думаешь, pas juste penser, говорит. Tu parles. Физики. même la physique.
показывает, что слова это механическое колебание, которое можно измерить силу. Et il montre que les paroles que nous prononçons, c'est mécanique. On peut même voir c'est quoi la puissance de ces paroles. В Японии очень часто там у них есть такой конкурс, кто больше кричит или орет, там они измеряют. Вы видели из вас? Au Japon, ils ont un concours, voir qui va plus crier. Только надо смотреть на японцев. Il faut regarder seulement les Japonais, comment ils crient. И вот там мерят силу крика. Ils regardent quelle est la puissance du cri. Но они мерят силу внешнее колебание. Ils regardent la puissance des Mécanique. mécaniques extérieures. Но они не понимают, что слова, если бы они были слова, которые имеют смысл, они будут совершать что-то тоже. Et ils ne comprenaient pas que si c'était des paroles, ils vont accomplir quelque chose aussi. Amen. Amen. Итак, церковь, Et voilà, Église, слова твои, tes paroles, tes mots, как Бог вначале, comme Dieu au début, в словах есть сила творения. et dans les mots, il y a la puissance de la création. Ученые также доказали, Les savants ont également также, démontré что говоря разговаривая с водой и всем, они смогли повлиять на внешнюю структуру, фактически на ДНК. et parlant avec cette table qui faisait l'espérance, ils ont pu parler, changer l'extérieur de cette table-là. Это как слово бар, это сотворить из ничего. Но аса это сотворить из уже. То есть, значит, в твоих словах, в моих словах есть достаточно сила, чтобы, если болезнь уже установилась, чтобы через твои слова, через наши с тобой слова, через мои слова, твои слова, мы могли поменять, даже если внутренность твои, там какие-то были процессы, мы можем поменять это и вернуть что-то другое. Ça veut dire que dans les paroles, il y a la puissance. S'il y a même une maladie qui s'est déjà installée, tes paroles à toi, nos paroles, peuvent changer déjà ce qui est là. Amen. Amen. Это Библия. Поймите C'est la одно, Bible. что нас ограничивает, потому что мы это не видим. Parce que nous ne le voyons pas. Но если мы не видим, это не означает, что это неправда. Et si nous ne le voyons pas, ça n'est pas dit que ce n'est pas la vérité. Просто наш с тобой уровень веры, мы еще не поднялись до такого желания мое, желание, чтобы мы как церковь, мы поднялись на уровень чудес. Мы верим, что Богу это возможно. Et mon désir est ce que vous et moi, nous montons notre niveau de foi jusqu'au miracle. Ученые, они меняют ДНК, они говорят эту структуру, или вода там, или что они говорили. То есть потом они проверяют, проводят анализ, там, и они видят, что изменения произошли. Et les savants, en faisant cette expérience, ils ont vu, en prononçant les paroles, il y a eu des changements sur la structure. Ils ont fait les analyses, ils ont vu vraiment ça a changé. Ты и я, Toi et moi. ты и я, Toi et moi. они ученые, Pas les savants. они ученые, Eux, ils sont les savants. но они не рождены свыше, возможно. Mais ils ne sont pas nés de nouveau peut-être. Они не знают принципы веры, возможно. Ils ne connaissent pas les principes de la foi. Им, возможно, и слава Богу, что они не знают принципы веры. Gloire à Dieu que peut-être parfois, c'est bon qu'ils ne connaissent pas les Потому что principes de la иногда, foi. знаете, из-за того, что мы знаем, что нужно верить, и мы не знаем, а как надо верить. А просто так верить надо Souvent, иногда. le fait que nous savons qu'il faut croire, nous nous demandons comment croire. Mais il faut juste croire comme ça. И наши знания, они играют с нами злую шутку, потому что мы знаем, и мы от наших знаний мы понимаем невозможности того, во что мы верим. Et souvent, au travers de nos connaissances, nous prenons ce qui n'est pas possible, que c'est possible. Сколько раз мы видели, что человек покаялся совсем недавно. Et combien de fois on a vu une personne qui a donné sa vie il y a pas longtemps, au Seigneur il n'y a pas И ему longtemps, сказать, что Слово Божье говорит это и это. et tu lui dis que la parole de Dieu déclare ceci, cela. Я об этом вам уже рассказывал, я не помню, когда-то. Сестра, она жила там, много детей, нету квартиры, нету жилья. Она кается, приходит в домашнюю группу. Combien de fois je vous ai déjà parlé d'une sœur qui a donné sa vie au Seigneur, elle n'avait pas de maison, avec les enfants, elle est venue à l'église de la maison. Я помощник пастора, не имела жилья своего. J'étais l'assistant pasteur, je n'avais Я снимал pas de maison. квартиру. Et j'étais en train de И мы louer молимся un на домашнюю appartement. группу. Et on prie И dans она l'église locale. приходит. Elle И vient. она говорит, я покаялась совсем недавно, там какая-то ситуация была, покаялась, но я говорю, мы как раз были о вере. Она говорит, ну, у меня такая проблема с жильем, нету жилья у меня, с детьми, не знаем, город ничего не помогает. Сказали, что ждать очереди, там где-то 5 лет только будет. И...
Elle dit que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai des enfants, on n'a pas un loyer, on a un problème de loyer, on est en rang, on attend, ça prendrait beaucoup plus de temps. Можем ли мы молиться? Est-ce qu'on peut prier Вы par скажете, что rapport à Богу cela? возможно все. Et Можем parce que vous молиться? avez dit que tout est possible à Dieu, est-ce qu'on peut Как prier вы pour ça? думаете? Comment vous pensiez? Конечно, сказали, да, помолимся. Bien sûr, j'ai dit oui, on va prier. Я знал, что это не будет. Je savais que ça ne n'est pas За arrivé короткое время. pour ce petit temps qu'on avait. То есть, я знал, что за кратный срок, ну, как это? Ну, конечно, я же верующий, я должен показать свой образ верующего, настоящего, я должен показать, что, конечно, Бог может. Mais en tant que chrétien, il fallait montrer mon image de chrétien pour dire oui, mais bien que Dieu peut. Помолимся. On va prier. Но внутри себя, À l'intérieur de moi-même, сестра, я тут давно молюсь за квартиру, у меня нету. Ты je тут... dis, la sœur, moi-même, ça fait longtemps que je prie pour l'appartement, je n'en ai pas, toi tu viens si tu veux. Quand я не сказал, это внутри меня. Je ne l'ai pas dit, c'était à l'intérieur de moi. И молимся. Et nous prions С верою. avec foi. Кто-то с верой, скорее всего, она молилась с верой. Quelqu'un avec la foi, certainement elle avait prié avec foi. У меня было, знаете, ну, Moi j'avais une foi, mais vraiment elle était comme ça. шатер-бальтай. Elle était un peu... Помолились. On a prié. Слава Богу. Gloire à Dieu. Сестра, верь Богу. Le Seigneur, Богу все возможно. la sœur croit au Seigneur, tout est possible à Dieu. Христианская как рецитация, как называется рецитация? Ça c'est la récitation chrétienne. Но то, что заучено, да, ты уже, как вы говорите, как Ce qu'on a déjà étudié, даже не on parle вдумываясь, seulement, о чем on ты ne говоришь. pense même pas à ce qu'on a Мы dit. христиане автомат. Как дела? Слава Богу. Comme les Слава chrétiens, ils Богу. ont déjà Что? l'automate. On lui dit comment ça veut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu quoi? Что слава Богу? Pourquoi gloire à Dieu? Ну как, слава Mais Богу. comment? Gloire à Dieu? Я говорю, от того, что ты скажешь, ты не скажешь слава Богу, что от него у Бога славы не будет, что ли? Pourquoi? Du fait que tu ne dirais pas gloire à Dieu, quoi, Dieu n'aura plus la gloire ou quoi? Я у тебя спрашиваю, как у тебя On дела? te pose la question, comment ça va? Хорошо. Ça va. Это уже ответ. Ça c'est une réponse. А слава Богу, Mais quand tu dis gloire это à не Dieu, ответ. c'est pas une réponse. Поймите меня правильно. Comprenez-moi très bien. То есть, как это слава Богу? Ну понятно, ему всегда слава. Кот говори, кот не говори, кот... Ему всегда слава. То есть ты ничего не поменял в этом. On te pose la question comment ça va, tu dis gloire à Dieu. Mais tu sais, il aura toujours la gloire. Que tu Как le dises дела? ou pas, il aura toujours la gloire. И Comment ça va? силен, Je suis guéri. освобождена, Je suis libéré. сильная, радостная. Вот это ответы. Je suis content, joyeux. C'est ça la réponse. А слава Богу, это не ответы. Gloire à Dieu, c'est pas la réponse. Ладно, хорошо, это другое. Ok, d'accord, on laisse. Домашняя группа, другой приходит домашняя группа. Et elle vient à un autre groupe de... Говорит, а через неделю, говорит, то есть, ну, не месяц. Après une semaine, elle vient encore. Она молилась и Elle, все. И cette она sœur приходит avait домашнюю prié. группу. Et elle est venue encore à И l'église. мы там, ну, домашнюю группу, лидер, как всегда, знаете, И великий moi, comme leader, муж веры, великий. Je prie l'homme de foi. Великий муж Божий, который проповедует там на домашнюю группу. Je suis en train de Аллилуйя, apporter там prédication рассказывает. là-bas à Она l'église. опоздала, пришла Elle est и venue en сидит retard. такая радостная, Elle сидит. est tellement gentille, И мы contente. там какие-то свидетельства, там начали говорить, у меня там On Бог, commence à кто, parler des кто. témoignages, qu'est-ce que Но Dieu я, a fait. знаете, слава Богу, знаете, Je dis gloire у à меня Dieu, ça радость, va, ну, je suis мы молились, там content. Бог ответит, да. Nous Я avons тоже, prié, у меня Dieu a тоже répondu. свидетельство есть. Et dis-moi si j'ai un témoignage. Ну, знаете, ну, я думаю, ну, мало ли там, вдруг там, ну, Je dis mais quoi? Peut-être quelque прекратить chose. дорогу, там, кто мне помог пройти дорогу, Peut-être знаете, elle из passait таких elle devait свидетельств. traverser, Я quelqu'un l'a ожидал aidé. таких планов. Je m'attendais à ce genre de А мне témoignage. сейчас она скрывает, ищет бумагу, Elle ищет. prend les documents, elle cherche les papiers. Смотрите. Et dit regardez. Я беру, я говорю, это что? Je prends, je regarde, je dis Я ça c'est думаю, ну, quoi? может, это какое-то, ну, как лекарство, надо помочь человеку купить Je лекарство, pense дать еще. peut-être С que c'est кем une со ordonnance, чтобы- acheter un médicament et aider une personne. Не, а Бог ответил. Il dit le Seigneur a répondu. Я говорю, на что? Я даже Je dis, забыл, à что не quoi? молились. J'ai jamais oublié de quoi on avait prié pour elle. Мы же молились, помните, мы молились, мы верили. Я говорю, да, Nous avons prié, я nous avons верил. cru. Я Je здесь, dis, конечно, не верил. je dis Да, oui, верили. j'ai cru, on a cru. Бог мне дал квартиру. Le Seigneur m'a donné un appartement. Вот в эту секунду Dans 7 secondes, вся моя христианская жизнь прошла. toute ma vie chrétienne passait devant moi. Господи, сколько тебя служу, сколько Seigneur, хочу. combien de fois moi je te sers, combien de fois je fais ça pour toi. Секунда. Une seconde, toute ma vie chrétienne est passée. Просто, знаете, иногда секунда очень длинная. Parfois la seconde, elle est vraiment longue. Вы не понимаете, что такое секунда Vous ne иногда. comprenez pas parfois c'est quoi une seconde. Иногда человек, когда пропускает какую-то аварию, он променял за секунду, он увидел, уже как он уже упал в яму, он увидел, как уже скоро его забрали. Секунда прошла иногда только. Parfois une personne, quand il a raté, tombé dans un accident, en une seconde, il peut voir comment les ambulanciers sont venus, comment sa vie est passée. Я вместо того, чтобы сказать, слава Богу, говорю, а как? À Это la был place мой de dire, вопрос. gloire à Dieu, je lui dis la question, comment ça s'est arrivé? Она тут же говорит, мы молились же. Я dit, потом mais comment on a понял, что... prié, non? Да, конечно, J'ai молились. compris, oui, mais bien sûr, nous avons prié. Я был дома, И dit, мне j'étais à la maison, позвонили on m'a из appelé. исполкома. De la commune,
Replica dit, срочно. Il dit, viens rapidement. И мне, пастор, вы не поверите. Parce que tu ne vas pas croire. Конечно, не поверю. Bien sûr, je ne vais pas croire. Мне дали 4 комнаты, 5,5, да. Он m'a donné- В центре города. 5,5 квартиры. Слава Богу. On m'a donné une chambre, un appartement de 4 chambres à coucher et un salon au centre-ville. Je ne vais pas croire. Знаете, Vous savez, временами souvent, il y a des temps, надо иметь запасную улыбку. il faut avoir un sourire en réserve. Просто твоего нету точно, в этом моменте его просто нету. Bon, en ce moment-là, il n'y avait pas ce Надо sourire. вытянуть запасную, Il fallait le faire запасную улыбку. sortir de là où on l'avait. А, Je dis, слава Богу. gloire à Dieu. Да, Je dis, ouais, слава Богу. gloire à Dieu. Просто si ça n'est pas là, что после этой домашней я вышел. La sœur n'a pas compris Я шел, qu'après надо ce que je ехать, suis я sorti, где-то минут 50 ехать в домашнюю группу. il fallait 50 minutes à aller На de l'autre автобусе côté. еще я ехал. Je devais prendre encore le Я bus. сел в автобусе. Je me suis assis dans le bus. Бог услышал, что не надо, все, что ему не нужно было слушать от Le меня. Seigneur a entendu tout ce qu'il ne devait pas entendre de moi. Сколько можно? dis, Я combien de служу, fois? а она Je te только пришла. Elle Даже n'est для venue твоего bien царства pas longtemps. ничего хорошего не сделано. Я служу, людей посещаю, хожу, j'aide les gens. молюсь, Je все, это. Je И fais ça, она je fais только cela. даже принципы веры не знает. Elle ne connaît même pas les principes de la foi. Мы помолились. Nous avons prié. Я даже не верил, когда молился. Je n'ai même pas cru quand on a prié pour elle. Ты ответил. Mais toi, tu as répondu. Послушайте, Écoutez-moi. в словах есть сила. Il y a la puissance dans les В paroles. вере есть сила. Il croit, il y a la puissance. Она поверила. Elle a cru. Эта сестра. Cette Хотя я sœur. в этот момент там чуть-чуть En ce moment-là, moi, в своей вере болтикался, она поверила. je n'étais pas écrivé dans ma foi, mais И elle она a cru. получила. Et elle a reçu. Слово Божье не обманывает. La parole de Dieu ne ment pas. Что посеет человек, Ce qu'une personne sème, он это и пожнет. et c'est ce qu'il va récolter. Нам приятно, когда мы говорим об этом, о финансах. Et c'est une bonne. Nous sommes très contents quand on parle de ça par rapport aux finances. Мы говорим, да, Nous disons oui. посею и пожну. Je sème, je vais Но дело в том, récolter. что это работает во всех сферах. Ça veut dire que ça travaille dans toutes les sphères de la vie. Что бы ты ни сеял, Tout ce que tu peux s'aimer, будет урожай. il va avoir la récolte. Некоторые люди сегодня D'autres personnes aujourd'hui, пожинают трудности того, что они посеяли вчера. ils récoltent les difficultés aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont sémé hier. Потому что обычно урожай приходит Souvent, la récolte vient какое-то время после посева. après un certain temps, après la sémence. Поэтому тебе нужен Бог. Voilà Что если были посеяны плохие семена, Si les mauvaises semences ont été sémées, чтобы ты как Давид молился, comme David a prié, сердце чистое обнови внутри меня. il dit que change en moi un cœur pur. Потому что слово тоже сотвори там, это слово бара. Parce que le mot ici qui dit crée en moi un nouveau cœur, c'est le mot bara. Что означает из ничего опять новое дай мне, потому что тот он не годен, дай еще новое. Ça veut dire que de rien, donne-moi un nouveau parce que celui que j'avais, c'est un mauvais cœur déjà. Слова приносят результаты. Les paroles, les mots que nous prononçons apportent des résultats. Но результат это не всегда что-то положительное. Les résultats ne sont pas toujours positifs. Есть отрицательный результат, Il y a des résultats négatifs, есть положительный результат. il y a des résultats positifs. Мы сеем, Nous sémons для того, что мы пожинаем и хорошее, et nous récoltons avec ce qui est bon. мы радуемся. Nous sommes Бог со contents. мной. Le Seigneur avec И когда moi. плохое пожинаем, Et quand nous récoltons ce qui est о, mauvais, дьявол! nous disons oh, le То diable. временами это не дьявол. Parfois, ce n'est pas le Это diable. посев твой, который просто дает урожай. Ce sont tes semences qui donnent la récolte. Причем тут дьявол? Pourquoi tout le dieu Конечно, le легче, diable? он крайний. Oui, c'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un qui est fautif. Всегда дьявол. Нам в C'est этом toujours плане le немного diable. легче. C'est beaucoup plus facile pour nous de le dire. Но на самом деле, Mais en есть réalité, моменты, даже когда дьявол в шоке сам. Il y a des moments où le diable est même dans le choc que tu lui attribues cela. Причем тут я? Я там вообще не проходил мимо. Est-ce que c'est même moi, je ne suis même pas passé à côté de ça. Просто ты сеял. Seulement toi-même, tu avais sémé. Ты сеял. Tu avais sémé. Я сеял. Moi, j'avais sémé. Мы сеяли. Nous avions sémé. Но есть Бог. Mais il y a Dieu. Есть Дух Святой, Il y a l'Esprit Saint который может помочь qui peut aider, выкорчевывать эти семена, qui чтобы peut они не enlever дали ces mauvaises semences плохой результат. qui ne donnent pas une mauvaise récolte. На русском есть такая пословица: слова не воробей, Вы летите не поймете. Точно так оно есть.
En russe, on dit que Les paroles sont comme des oiseaux sont qui comme des s'envolent. oiseaux ceux qui s'envolent. Ne pas soucier. Mais écoutez-moi, Это не конец всего. ce n'est pas la fin de tout Parce ça. que христиане, Mais comme chrétiens, мы высводили слова как воробей. Да, мы не сможем поймать назад. nous avons prononcé ou bien libéré des paroles comme les oiseaux, nous ne pouvons pas les reprendre. Они уже пошли. Elles sont déjà А parties. что можно делать? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Как ракетная атака. Comme une attaque de raquettes Баллистик. balistiques, Знаете, отправили слово. on a envoyé la parole, Негативное. Ты une сам. parole négative toi-même que tu as Ты envoyée. осознал. Tu as reconnu, hey, qu'est-ce que j'ai Что fait? такое? Ты направляешь Катюшу, мощнейшую, которая сможет уничтожить то, что ты направлял прежде всего. Tu envoies la raquette qu'on appelle Katusha qui va aller détruire ce que tu avais déjà prononcé. Вот так нужно делать. Et c'est comme ça qu'il faut agir. Эти слова, которые были сказаны, ты теперь начни говорить другие слова. Les paroles que tu avais déjà relâchées, prononcées, tu commences maintenant à déclarer d'autres paroles pour Начни annuler. говорить слова другие. Commence à déclarer des paroles différentes. Не слова неверия, Pas les paroles de но manque de слова, foi, которые исполнены верой. mais les paroles qui sont remplies de foi. Говори слова. Prononce les paroles. Слова – это и сила, Les и paroles, враг. c'est aussi la puissance et c'est de l'ennemi aussi. Мы должны понимать правильно Nous devons très bien les comprendre. наши слова. Notre parole. Столько сейчас семьи имеют проблемы. Combien de familles ont des problèmes maintenant? Сколько детей с родителями имеют большие проблемы. Combien de fois les parents et les enfants ont des Церкви problèmes? друг с другом имеют проблемы. Les églises entre elles ont des problèmes. Мы не видим, что мы тут деремся друг с другом, Nous ne voyons pas que nous nous battons ici les uns les autres. но мы говорим что-то друг другу. Mais nous disons, on se déclare des choses l'un et l'autre. И эти слова, они влияют на наши взаимоотношения. Et ces paroles que nous prononçons agissent. Дорогая церковь, Chère Église, давайте будем держаться словом. soyons fidèles à ce que nous déclarons. Давайте мы будем как Бог. Nous allons être comme Dieu. Поймите, мы не Бог, поймите, вы Comprenez поймите, très я bien, просто говорю, nous ne sommes pas с точки Dieu. зрения ответственности, Je dis du contenu de Слово la responsabilité моё. de ma parole которую я посылаю, que j'envoie. она не возвращается, она делает именно то, ради чего я посылал его. Elle ne revient pas à moi sans effet. Elle accomplit ce pour laquelle je l'avais envoyé. Поэтому не обвиняй, что я был злым, я был таким депрессией. Это твое слово ты сказал. Voilà pourquoi ne commence pas à te dire que non, moi j'étais fâché. Voilà, non, non, ce sont tes paroles que tu as déclarées. Отвечай за то, что ты сказал. Tu dois prendre la responsabilité de ce que tu avais déclaré. Потому что злость не произносит ничего. Parce que le fait que tu es fâché, ça ne produit rien. Mais это все равно ты, как сказать, Mais c'est quand même toi qui as prononcé ces paroles. поэтому отправлять тогда другую миссиль, другую как, ракету. Voilà pourquoi tu dois, une fois, après avoir déclaré de mauvaises paroles, envoyer une requête de missile. Ищи другие ракеты, которые могут сбить те, которые ты уже раньше направлял. Ищи другие ракеты, другие направляй. Не знаю, сколько уже направляешь. Точно какой-то его собьет, какой-нибудь собьет. Направляй. Таким образом. Recherche une autre missile pour envoyer, aller détruire les paroles négatives que tu avais déjà prononcées. Envoie des missiles, envoie des missiles, envoie des missiles. Святые, давайте встанем. Les saints, mettons-nous debout. Немножко мое слово взяло другое направление. Ma parole, ma prédication a pris une autre direction. Но я рад, я думаю, что этот раз это достаточно. Je sais que cette fois-ci, c'est suffisant. Наши слова, Nos paroles, это как мосты c'est comme les ponts между нами. entre nous. Это то, что Бог дал тебе. C'est ce que le Seigneur t'a donné. Это то, что Бог дал мне. C'est ce que le Seigneur m'a donné Для того, чтобы строить. pour que nous puissions bâtir. Не разрушать, Pas détruire, чтобы мы могли строить. que nous puissions bâtir. За словами есть сила. Il y a la puissance au travers des paroles. Есть сила, которая сопровождает наши слова. Il y a la puissance qui accompagne nos paroles. Это везде. C'est partout. Не обязательно в церкви, в христиане. Это везде. Pas seulement à l'église chez les chrétiens, c'est partout. Будь внимательным. Sois attentif. Какие слова
ты произносишь. Quels sont les mots, quelles sont les paroles que tu prononces? Будем внимательными. Nous allons être Какие attentifs. слова мы говорим даже сами себе. Quelles sont les paroles que nous déclarons par rapport à nous-mêmes? Почему мне всегда не везет? Pourquoi je n'ai pas toujours la chance? Mais, конечно, вести не будет тебе значит. Bien sûr que tu n'auras jamais la chance. Вы понимаете, то есть, вот, это comprenez? как фраза, как бы ничего просто взял, да? une Потому phrase всегда qu'on мне, все, что плохое, всегда мне. On dit toujours, tout ce qui est mauvais n'arrive qu'à moi. Ты же утверждаешь сейчас опять, Mais toi-même, maintenant, tu le reconfirmes encore. что все плохое всегда тебе. Que tout est mauvais t'arrive toujours. Тогда ты время не удивляйся, что опять будет тебе. Et après un certain temps, ne sois pas encore étonné que quelque chose de mauvais va encore t'arriver. Слова, Les paroles, что они дают? qu'est-ce qu'elles donnent? Если спросить некоторых из нас, Et si on demande certains d'entre nous, в семьях dans les и familles, так далее, etc., мы могли сказать, да, nous pouvons dire, знал бы я некоторые слова в моей семье, не говорили бы, и моя семья была по-другому. et si je savais, il y a eu certains mots, je n'aurais pas déclaré dans ma famille serait autre aujourd'hui. Или некоторые слова я бы своим ребенком не говорил бы такие слова с ним. Мы бы, возможно, были бы более, как называется, ну, нормальных отношениях. Ou bien d'autres paroles, je n'aurais pas pu déclarer à mon enfant. Aujourd'hui, on aurait eu une autre relation. Но Богу все возможно. Mais tout est possible à Dieu Когда мы доверяемся Богу. quand nous le faisons confiance. Когда мы уповаем на Него. Et quand nous nous remettons à lui. Бог, Он восстановитель развалин. Le Seigneur peut rétablir ce qui a été détruit. Амин. Amen. И Бог оставляет тебе опять ту же самую, все от тебя зависит. Et le Seigneur te У тебя есть laisse encore слово avec в cette устах puissance. твоих. Tu as toujours la puissance, tu as toujours la parole dans ta bouche. Тебе и мне нужно верить в это. Toi et moi, nous devons croire en Это cela. сила творения. C'est la puissance de la création. Это сила, которая меняет даже клетки в организме человека. C'est la puissance qui change même les cellules dans l'organisme d'une personne. Это сила, которая говорит клетки по-другому начинайте быть. C'est la puissance, la force qui dit aux cellules de devenir maintenant d'une autre. Дорогая церковь, Chère Église, наши молитвы, nos prières, чтобы мы верили, что Богу это возможно, что мы можем чудеса Божьи видеть в наши дни. et que nous croyons que tout est possible à Dieu, que nous puissions voir les miracles de Dieu dans notre vie. Мы читаем с вами Деяния апостолов. Nous lisons avec vous les actes des apôtres. Слушай внимательно. très bien. Деяния апостолов. Les actes des apôtres. А где наши деяния? Où sont nos actes? Тот же самый Дух Святой. Le même Esprit Saint. И Деяния это одно из книг, которые не законченные. Le livre des actes, c'est un des livres qui n'est pas, qu'on n'avait pas Потому terminé. что каждый может эту книгу дополнять. Parce que chacun d'entre nous peut compléter ce livre. Деяния апостолов. Les actes des apôtres. Мы знаем, Петр был, Иоанн был, да, Nous savons Деяния. qu'il y avait Pierre, il y avait Paul, oui, les actes. Ну, могут написать Данте, Деяния Приска, On peut ici écrire les actes de Prisque, Деяния Дениса, les actes de Denise, Деяния Оли. les actes de Olga. Вы понимаете? Деяния. Les Дух actes- Святой, он излит, он здесь. L'Esprit Saint est là. Il a été déversé déjà. Деяния. Les actes, Чудеса, они реальные. les miracles sont réels. Мы должны в это верить. Nous devons croire en Не cela. бояться. Pas avoir peur. Молиться. Prier. Все равно за чудеса не ты отвечаешь. Бог отвечает за чудеса. C'est pas toi qui réponds pour les miracles, c'est Dieu qui répond pour les Бог miracles. отвечает. Твое дело и мое дело говорит, молиться и верить. Ton travail et mon travail, c'est prier et accomplir. Но верить не так, как я верил по поводу, вы помните, да, этот Croire, пример. c'est pas croire comme moi j'ai cru par rapport à cette, comme la Но sœur. верить по-настоящему. Mais croire en vérité. Амин. Amen. Верить по-настоящему. Croire en vérité. Для меня это был большой урок. Pour moi, c'était une grande leçon. Это был большой. Она до сих пор не поняла, что произошло. Но это был большой урок для меня. Pour moi, c'était une grande leçon. Elle n'a même pas compris qu'est-ce qui s'est arrivé. Амин. Amen. Итак, Et voilà. подними свои руки. Lève tes mains. Просто будем молиться. Nous allons prier. Будем молиться Богу. Nous allons prier à Dieu. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Эра-ба-ба-би-да-ра-ба-га-бу-ду-де-я. Аллилуйя, Господь Бог. Аллилуйя. Мы Seigneur благодарим Dieu. Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим за это собрание. Nous te Благодарим за remercions Твое pour ce culte. Слово. Nous te remercions pour ta parole. Благодарим за откровение Твоего Nous Слова. te remercions pour la révélation de ta parole. Господи, помоги нам как церковь Seigneur, aide-nous comme Église понимать, просто получить откровение о силе Слова. de comprendre et de recevoir la révélation de la puissance de Чтобы la мы parole. понимали, что слова, которые мы говорим, они суть жизни.
Et que nous comprenons les paroles que nous déclarons, ils ont la nature de la vie. I pomagi nam. Et aide-nous Иметь правильное исповедание. de bien confesser les Говорить paroles, правильные слова. de prononcer les bonnes paroles, Наполненные надеждой. qui ont de l'espérance, qui sont remplis de vie, Наполненные благодатью. qui sont remplis de la Помоги gloire. нам, Господь. Aide-nous, Seigneur, Говорить слова, de prononcer les которые paroles несут надежду. et qui amènent l'espérance Которые несут жизнь. et qui transportent la vie. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы величаем Твое имя. Oh, nous élevons ton nom. Мы возвеличиваем Тебя, Иисус. Nous t'élevons, Jésus. Ты благ, Tu es bon. Ты прекрасен. Tu es merveilleux. Спасибо Тебе, Иисус. Merci, Jésus. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогая церковь, Chère Église, Бог любит нас. le Seigneur nous Мы aime. должны перейти на другой уровень. Nous devons passer à un На autre самом деле niveau. Бог просто готовит нас, Он тренирует нас, Он нас просто как бы... Le Seigneur nous aide. Серьезная работа просто внутри нас, внутри церкви. Le Seigneur nous aime. Il est en train de nous entraîner. Il y a un travail qui se passe à l'intérieur de nous. Подключитесь. Tu dois te connecter. Подключитесь Tu dois te к connecter тому, что сейчас Бог делает. à ce que le Seigneur est en train И d'accomplir. начни говорить. Et commence à déclarer. Приходи домой. Viens à la maison. Начни говорить. Commence à déclarer. Начни говорить. Commence à déclarer. Начни говорить. Commence à déclarer. Начни провозглашать Commence à то, déclarer чего ты хочешь, то, ce что ты que tu хочешь. veux. Ce que tu veux. Начни об этом говорить. Commence à parler de Говори ça. это, как если ты знаешь, что оно уже есть. Déclare comme si cela a déjà Говори existé это déjà. с верою. Déclare cela Говори avec la foi. это, если как Бог уже совершил это. Déclare cela comme si le Seigneur Говори a déjà это, если accompli. оно уже есть у тебя. Déclare comme si ce que tu as dit, tu en as Начни déjà. говорить. Commence à déclarer. Начни говорить. Commence à déclarer. Начни говорить. Commence à déclarer. Amen. 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 Дайте Богу славу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. Amen. Бог благ. Le Seigneur est И Он bon. здесь с тобой. Il est ici И avec Он toi. здесь со мной. Il est ici avec moi. Послушай, не пренебрегай тем, что Бог дал тебе. Écoute, ne laisse pas ce que le Seigneur t'a donné. Это самое мощное, C'est ce qui est de plus puissant. самое потрясающее C'est ce qui est de plus и самое merveilleux. важное. Et c'est ce qui est de plus За это important. платить деньги не нужно. Pour ça, tu n'as pas besoin de payer. Близко к тебе слово в устах твоих. Proche de toi la parole qui est dans ta bouche. Близко к тебе исцеление в устах твоих. Proche de toi la guérison dans ta bouche. Близко к тебе освобождение в устах твоих. Proche de toi la liberté dans ta bouche. Близко к тебе победа в устах твоих. Proche de toi la victoire, c'est dans ta bouche. Амин. Amen. Амин. Amen. Слава Богу. Gloire à Пусть Dieu. Бог благословит нас. Que le Seigneur nous bénisse. Это время, пожалуйста, для пожертвований, C'est le temps des aumônes et des offrandes. для наших приношений и наших десятин. Pour nos dîmes et les offrandes. Прежде чем будем жертвовать, хочу сказать одно. Avant de s'aimer, je veux dire une chose. Ко всему можно привыкать, Nous pouvons nous habituer à tout. но никогда не привыкай по поводу семени и жатвы. Tu ne dois jamais t'habituer à la sémence et à la récolte. Тренируй свою веру иногда. Tu dois entraîner parfois ta foi. Знаете, не знаю, но Vous savez, je ne sais pas, если вера растет, si la foi grandit, то степени твоего доверия Богу тоже, по идее, растет. ça veut dire que le niveau de ta confiance envers Dieu grandit également. И также степень, потому что когда мы жертвуем, это также доверие Богу, то, по идее, и степень твоего доверия Богу в финансах тоже растет. Ça veut dire que quand nous s'aimons, nous faisons confiance à Dieu, ça veut dire que le niveau de ta confiance à Dieu grandit également. Кому ты больше доверяешь? Tu crois plus à qui? Твоим финансам или Богу? Tes finances ou bien Dieu? Упражняйся иногда в вере. Entraîne-toi dans la foi. Упражняйся. Entraîne-toi dans la foi. Ты не можешь быть таким крестьянином, допустим, вот, я даю деньги, допустим, $10, да, 5 лет даю деньги Богу $10, ну, извини, что-то меняется в твоих отношениях с Богом, но если какое-то доверие есть, ну, доверие, она же как-то выражается, то есть доверие это риск, Господи, это месяц хорошо, я тебе дам больше, я хочу посмотреть, как ты заботишься обо мне, есть элемент, шаг веры.
Et quand tu es chrétien, ne sois pas celui qui donne, ça fait 5 ans, tu donnes toujours les $10, bien que dans ta relation avec le Seigneur, il y a quelque chose qui fait. Il doit avoir le niveau de ta confiance à Dieu qui grandit. Tu peux dire, Seigneur, cette fois-ci, je vais donner un peu plus. Je veux voir comment ça va aller. Amen. Amen. Будь человеком, который испытываешь Бога иногда. Sois quelqu'un qui expérimente Dieu parfois. Да, Господь. Oui, Seigneur. Человек посеет, он пожнет. Ce que je vais s'aimer, c'est ce que je vais récolter. Я хочу сеять. Je veux s'aimer. Но я знаю, Mais je sais, что из-за твоей любви ко мне, de ton amour envers moi, не потому, что именно посев, как бы тебе руки закручивать, нет. c'est pas Но parce que j'ai s'aimé que мой посев – это мое доверие, мое отчаянное доверие тебе. le fait que j'ai s'aimé, c'est un cri pour moi, envers toi. Господь, теперь я здесь. Seigneur, maintenant je suis là. Пожалуйста, Je suis là devant toi, s'il te plaît. выводи меня из этого положения. Fais-moi sortir de cette situation. Амен. Amen. Амен. Amen. Это не лотерея, что я дам 10, Бог мне даст там C'est pas une 15. loterie que je donne 10, le Seigneur me donne 15. Это принцип сеяния, но это принцип надо рассматривать, как ты доверяешь Богу больше, и ты открываешься, Господь. Теперь я, вот ты видишь, как тебе доверили. Теперь как ты ответишь на это? C'est le principe de la sémence. Tu fais confiance à Dieu. Tu dis, Seigneur, voilà que j'ai sémé beaucoup. Maintenant, j'attends, je veux voir. Поэтому, когда мы в церкви, Voilà pourquoi quand nous sommes à l'église, это у тебя хорошая возможность, хорошая почва, c'est une bonne possibilité, c'est une bonne terre. когда мы можем просто Богу нашу верность Et quand nous pouvons montrer notre fidélité à Dieu. в наших десятинах и в наших даяниях. И не боюсь об этом говорить, потому что я это практикую. Поэтому я это говорю открыто. C'est notre vérification à Dieu, c'est une autre vérification par rapport aux dîmes et aux aumônes. Je n'ai pas honte de le dire parce que moi-même je le pratique. Я ношу десятину. Et j'apporte toujours ma Это dîme. для дома Господнего десятина. C'est pour la maison de Dieu, c'est pour Dieu la dîme. Это не для моего дома. C'est pas pour ma maison, Это для Господа. c'est pour le Seigneur. И есть приношение или же пожертвование. Il y a ce qu'on appelle les offrandes. Это не десятина. C'est pas la dîme. Десятина это Божие. Пожертвование это la то, dîme, c'est ce что qui appartient мне, мое. Les offrandes, c'est ce que moi, От того, что мое, теперь я могу дать. de ce qui m'appartient, je peux maintenant donner. Пусть Бог поможет каждому из нас иметь откровение об этом. Que le Seigneur aide chacun d'entre nous à voir la révélation par rapport à cela. Бог верен Dieu est fidèle и возьмет каждому по делам его. et il va donner à chacun de nous selon ses œuvres. Согласно нашему доверию ему. C'est par rapport à notre confiance en lui. Мы можем жертвовать, пожалуйста, при свои даяния. Nous pouvons s'aimer, apporter et payer notre dîme. С тобой знаю, я все смогу. Знаю, я все пройду. Ты даешь силу мне. Ничего нет невозможного. С тобой видеть глаза начнут. Узы греха падут. Буду верить тебе. Ничего нет невозможного. С тобой знаю, я все смогу. Знаю, я все пройду. Ты даешь силу мне. Ничего нет невозможного. С тобой видеть глаза начнут. Узы греха падут. Буду верить тебе. Ничего нет невозможного. Верю я, верю я. Верю я, верю я в тебя. Верю я, верю я. Верю я, верю я в тебя. Верю я, верю я. Верю я, верю я в тебя.
невозможного. С тобой знаю, я все смогу. Знаю, я все пройду. Ты даешь силу мне. Ничего нет невозможного. С тобой видеть глаза начнут. Узы греха падут. Буду верить тебе. Ничего нет невозможного. Аллилуйя, Иисус! Alléluia Jésus. Благодарим Тебя, Господь! Nous te remercions Seigneur. Благодарим Тебя, Иисус! Nous te remercions Jésus. Благодарим Тебя, Nous Господь! te remercions О, Seigneur. спасибо Тебе! Oh merci. Да, Господь! Oui С Seigneur. Тобою Avec toi, мы все пройдем. nous allons passer Мы au travers знаем, de Господь, tout. Ты Et nous все savions, можешь. tu peux tout. Ты Бог Tu всемогущий. es Dieu qui peut tout faire. Спасибо Тебе за Твое Слово. Merci pour ta Спасибо за parole. Твое присутствие здесь. Merci pour ta présence Спасибо parmi за nous. то, что Бог, Ты восполняешь наши нужды и потребности. Merci Seigneur parce que tu Спасибо réponds за nos besoins. верность Твоего народа. Merci pour la fidélité Спасибо de ton за эти peuple. финансы, Господь. Merci pour ces finances. Господи, Seigneur, я знаю, je sais Ты Бог, que tu es который Dieu восполняет все нужды и потребности. et que tu remplis tous les besoins. Господь, я доверяю Тебе. Seigneur, je te fais confiance. Господь, это Твоя церковь. Seigneur, c'est ton église. Все наши нужды, Tous nos besoins они будут покрыты Тобою. sont couverts. Все, в чем мы нуждаемся, Tout en как quoi nous avons церковь, besoin comme мы église, будем иметь. nous allons avoir tout cela. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Прославляем Твое имя. Et nous célébrons ton nom. Благослови каждого. Bénis chacun d'entre nous. Кто, Господь Божий, просто упражняет свою веру. En quoi nous entraînons notre foi. Благослови каждого. Bénis chacun. И дай каждому Et donne à на chacun уровне à son niveau. своему доверию Тебе, à son Господь. niveau de foi envers toi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Дайте Богу славу. Аллилуйя. Acclamons pour le Seigneur. Бог благ, Gloire и à Он Dieu, Dieu est верен. bon, il est fidèle. Amen. Amen. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.